Foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase an filɛbaga mɛn an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw minnu sɔgɔlen don Segu Media bɔlɔlɔ la k'a yira la k'a fɔ ko nin y'an ye an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛ min bɛ sigi an fɛ yan san o san Seko ni dɔnko kɛnɛ n'u b'a wele ko Festival sur le Niger dɔw ko Seko Art o baaraw minnu donna anw bara Musa Mara ale y'i senfa ni ka se an fɛ yan nɔ taama la Modibo Keita n'ale CNT tɔnden dɔ ye ale fana tun bɛ anw fɛ yan Segu. Seko ni dɔnko kɛnɛ min bɛ sigi Segu san o san ɲinan ta kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a da coronavirus bana carili kan diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ba Maliba kɔnɔ. Lakalabaliya ani ka fara coronavirus bana carili kan an ka ba Maliba kɔnɔ Seko ni dɔnko kɛnɛ min bɛ sigi Segu Festival sur le Niger dɔw yɛrɛ ko Seko Art ɲinan ta kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka a ɲɛnajɛ ko fanga dɔgɔya a baaraw ninnu donna Segu maaba caman ɲɛna Segu baba gouverneur tun b'a a kɛnɛ kan ministre min bɛ Seko ni dɔnko ko ɲɛma ale tun b'a kɛnɛ kan Segu yɛrɛmarakafo ɲɛma ale tun b'a kɛnɛ kan ni ka fara Segu maaba caman wɛrɛw kan aw yɛrɛ ni baara an ye bi bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲina festival tɛ komi san tɔw ta mais o kɔrɔ tɛ ko ɲina festival man di dɛ o kɔrɔ tɛ ko fɛn caman tɛ ɲina festival la o kɔrɔ tɛ ko artiste mana artiste caman nana Mali kɔnɔna o ni Mali kɔkan na nin kɛnɛ nation ninnu an mago b'a la kosɛbɛ parce que an bɔra san min kɔnɔ an bɛ wagati min na wagati gɛlɛn don bana ye bɛɛ timinagoya bana ye bɛɛ kɔnɔna fili an t'a dɔn mun de bɛna kɛ sini an bɛna continuer ni situation na wa bana in bɛna jɔ mais Seko ni dɔnko jɔyɔrɔba de bɛ an ka diɲɛlatigɛ la n'aw bɔra an ka diɲɛlatigɛ la bi fɛn caman tɛ diya mɔgɔ la o de y'a kɛ ni organisateur Segukaw u ye nin festival to a nɔ la hali n'a version wɛrɛ de don a ɲɛna a b'a to an b'a bila an kunkolo la ko Seko ni dɔnko ma ban ayiwa k'an mago bɛ Seko ni dɔnko la pour que ka se ka wuli k'an jɔ pour ka se ka wuli k'an redresser comme on le dit an kana désespérer Seko ni dɔnko o de ye a b'a to an b'a fɔ an b'a miiri donjan ko la an b'a miiri k'a fɔ ni nin wagati mana wagati wɛrɛ bɛ na Seko ni dɔnko bɛ espoir di mɔgɔ ma Seko ni dɔnko bɛ mɔgɔ sinsin kosɛbɛ o de y'a kɛ nin ta kɛra ɲinan ta kɛra a ɲana a diyara n ye en tant que ministre vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u b'anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la an bɛ jɔyɔrɔ min na u b'a yɛrɛ la k'a fɔ kun banna an ka ko o jɔyɔrɔ la donc n b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛra anw yɛrɛ ka artiste kunda ni culture kunda ni tourisme ni fɛn na dɛmɛ caman bolo dara an bɛ baara la o de kan an bɛ baara la baara teliman tɛ parce que an t'a fɛ dɔ ka dɔ sɔrɔ ani dɔ ka fɛn sɔrɔ ani min man kan an b'a fɛ ka baara kɛ vraiment baara min ye baara basigilen ye bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ a la donc an b'a baara la sinon dɛmɛ kɛra dɛmɛ suguya saba de kɛra k'a dɔn k'a fɔ ko san 2021 Seko Art bilala COVID-19 hukumu kɔnɔ Segu sifinnakaw ka ɲɛmaa minnu bɛ Segu commune kɔnɔ ani ka fara Segu cercle kan olu y'u ka dimi yira ni ka kangaremada kɛ k'a jira k'a fɔ ko Segu sifinnakaw ka ɲɛmaa min bɛ n'o ye directeur régional de la jeunesse ye Gamba Kulubali ani ka fara ANASER ɲɛmaa kan n'o ye coordinateur Blaise Denaye ni maa fila minnu kofɔlen filɛ nin ye Segu sifinnakaw y'a jira k'a fɔ ko olu de ye u ka bɛnbaliya sababu ye u ka kumaw la u y'a jira k'a fɔ kangaremadakaw na ko ni maa fila kofɔlen minnu filɛ nin ye k'u ka baara bila kɛ ni u jɔyɔrɔ bila an taara tribunal la tribunal ye jaabi min bɔ an y'o jaabi primitif o jaabi an y'o de joint document na ka information ci Segu y'a ɲɛfɔ ministère fɛ yen k'a fɔ Samasa ma gagné à tribunal la sariya tribunal kɛra tribunal ko i bɛ Mɔnzɔn Jara de ye Segu président local ye jeune tɔgɔ la sariya la ko a n'a makamu n'a baaraw ni a damu bɛɛ ka kan
on ko fi on yebe teni magi privil ala sa iba shi bo abi privil o mana ni jonga demain ami so dema amo dembo ama fo directeur régional no Gomba Coulibaly on ma soro fay ma jo fa joro la ay kuma be fayana ka letu chama administrativement Gomba joro la Gomba kera balu yugo baye ministre de mo papu ministre papu de ka ma Gomba o mo ko ndabri o mana on yaa ni gouverneur fe Gomba ka wuli ka bo segu directeur régional la on taire ko non de Gomba fe ma rebe mi mo suturi na to ala aga akuna na fulo ne aga demain o do anazere chef d'antenne me no ye Blaise Dena anazere ko ma donné fe mo sirawa tungo de nga jeunesse bresi ko on ta donné mais forba take yoro ko takata parallélisme de menoué protagonisme de menoué o ko ni instruction de mentor o de violence keroto la segu région konana am fe mi nyini Blaise Dena aka bo anazere nyama la o se le gouverneur yo aka ni nguli ka boyin o kuma am toni ko maya toyi o ko fe anta fe ka yeble anta fe ka me ko samasa na no fe ma welela segu cercle twala walma région jeunesse ko do la blanda fa yi woni jo fene am knare gelanda wi na nya yeni ko fe wala nya me ni bolo borala a responsable du gouverneur la sabula on lettre chama kala don yakaba fora ton dai on a siran ko ni siran ton dusukuna mi kesa obike bi ko fe na nya samasa ko mamme jeunesse ko la seguya ka wala ka ko kalfala fama do fe walma banymangato do fe ni mborala le gouverneur est tenu responsable. Sirabakan Kasara Sirabakan min tɔgɔ dalen no san 2000 la n'an b'a wele ko route l'an 2000 mɔbiliba dɔ de filɛ nin ye nin ka bolimafɛn sen 3 dɔ gosi k'a sɔrɔ muso dɔ n'a den tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ nin ka t'u bin fo jiboli sira kɔnɔ mɔgɔw ye siran ta kosɛbɛ nka an ka lakanabagaw nalen mun ye sapeur pompier mɔgɔw ani polisiw ye a dɔnna k'a fɔ ko in a siran de bonyana n'a a tiɲɛni ye muso in n'a denw kɔni banana sa nka ala y'a kɛ maa si ni ma to a la janvier kalo tile 31 san 2021 PRVM fasoko tɔndenw anw fɛ yan Segu olu ye kunkɔrɔta sɔrɔ n'u ka ɲɛma nali ye Amadou Umar Sidibe BN ɲɛma dankan Kalifa Dambele sigili la ka kɛ Bulonba président d'honneur ye Segu Bulonba ye jɛkulu ye min kɔnɔ dugutigi 200 bɔɲɔgɔnko bɛ yen Musa Mara ye bonya sɔrɔ ka bɔ Amadou Ousmane Diko yɔrɔ ICOM SUP ɲɛma o kɔfɛ y'a senfa ni ka se pelenganakaw fɛ yen nɔ ka taa okɔliso dayɛlɛ la kalanyɔrɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ tun dalen don ale Musa Mara yɛrɛ la. An balima pelenganakaw aw bɛɛ la an bɛ aw bɛɛ fo aw ka nali la kɛnɛ in kan kɛnɛ min ye kalan kɛnɛ an bɛ Diko fo n dɔgɔkɛ ani n terikɛ maa min bɛ école dayɛlɛ Mali kɔnɔ a kɛra duguma école ye a kɛra sanfɛ école ye baara b'i bolo dɛ denmisɛnw ladonni ma nɔgɔ ka u dege seko ni dɔnko la u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o fana ma nɔgɔ ale ye o choix de kɛ ale ye o sira de ta sira gɛlɛma nka depuis san 10 a bɛ Segu yan an bɛ min na kɔlɔsi a ka baaraw bɛ ka taa ɲɛ de a ka ekɔlidenw fana bɛ ka kalan de donc Diko kan ka fo ka wale ɲuman dɔn kosɛbɛ an bɛ fo Diko école min dayɛlɛ ne filɛ n'a bɛna o tɔgɔ da ne la o bɛna kɛ k'a ka école tɔw dafa ale tun bɛ sanfɛ kalan de kɛ sisan duguma kalan bɛna kɛ k'o dafa an b'a fɔ Diko ye an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini aw fɛnɛ fɛ pɛlɛnkanakaw aw de ka denmisɛnw bɛna na yan
aw kana kɛ ka denmisɛn bila ekɔli la dɔrɔn k'i kɔ don a ma. Denmisɛn bɛ lakalan du kɔnɔ, denmisɛn bɛ lakalan ekɔli la. Hali ekɔli yɛrɛ la a ye denmisɛnw suivi karamɔgɔw fɛ, an b'o ɲini aw fɛ. Ministre de l'administration territoriale, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga Toumbe en feignant Segu Jumadon, février kalo tile 5 san 2021. A kun bɛnna politikimaw fɛ Segu diinɛ ɲɛmaw ani ka fara laadalamaw caman fɛnɛ kan. Jumadon janvier kalo tile 29 san 2021 Centre Gabriel Cissé kɔnɔ wele dafu Mali ani u jɛɲɔgɔn Oxfam IBS tun ye bilasiralikala min sigi sen kan o baaraw kun cɛra. Bilasirali baara in tun sinsinlen don cercle de paix de kan ka bɛn kuma fɔ u ye ani k'u kalan bɛn baaraw kɛli la. Kelenya, bɛn ani sigiɲɔgɔnya kɛcogo ɲuman ani bɛn banbali. Duguma kalansow ka sɔrɔ kɔfɛ nunabarinaw ni tigɛkominɛw na n'olu tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye kalanso ani bɛjɛ kalansow ye. Kɛnɛya kalansow olu fana ye sɔrɔ kɛ tigɛkominɛw la coronavirus bana kɛlɛli bunakun kan. Minnu dili baaraw kɛra Mohamed Ciro fɛ n'o ye kalanko ɲɛnabɔbaa ye, chef de division d'éducation Segu yɛrɛmarakafo kɔnɔ. Baarabila bolodalen no Segu l'école karamɔgɔw fɛ min bɛ daminɛ k'a ta ntɛnɛndon février kalo tile 8 san 2021 ni ka taa bila fo u ka saraw bɛɛ kɛli la. U y'a jira k'a fɔ ko olu b'u u yɛrɛ lafasa. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an kɔrɔkɛba ma Dirisa Keita. A ka baara kura la min ye ORTM Mopti kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ani a kuma falen ɲɛmaaya ye. Société civile Segal ani AMDH représentant min bɛ société civile kɔnɔ ni maa fila kɛn bɛ ka tɛrɛ sala ɲɔgɔn na k'a kun kɛ ɲɛma régional de la société civile kɔnɔ. Février kalo tile 5 san 2021 kɛnɛ dɔ sigira sen kan min kun ye ka maaw lakunu adamadenya kɛko ɲuman na. Nin ko in sigira sen kan kelenya hokumu kɔnɔ. Festival sur le Niger hokumu kɔnɔ Anazar ni festival ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan. Sirabakan kasara kɛlɛli la ka se ka maaw ni lakisi, ka se ka maaw ni lakana. Anazar maaw tun bɛ kɛnɛ kan ka fara an ka lakanabaw kan. Kunnafoniya siraba sariyaw la ani k'u kunnafoniya fɛn minnu bɛ n'i y'u kɛ n'olu bɛ se ka kasara lasi yɛrɛ ma. N'o dɔ ye maa 3 ka yɛlɛ moto kelen kan ni ka yɛlɛ siraba kan fo ka taa se telefoniw tali ma ni k'u dakulu la k'i to bolimafɛn kan siraba kan. Nin ko in u ko nin ko in bɛ to sen na fo ka taa se ɲɛnajɛ in kuncɛli ma walasa siraba kan kasara kelen kana ye nin kɛnɛ in kan. Sibiridon février kalo tile 6 san 2021 bololabaarakɛlaw ka soba kɔnɔ Modibo Keita ni Segu maaba caman ye ɲɔgɔn ye. U ye kuma falen kɛ ni ka ɲɔgɔn ladɔnniya ko caman kan nka a kun ye Modibo Keita ka se ka Segukaw hakilina ani u ka laɲiniw dɔn. Segu kana ni lajɛ ni organiser parce que ko dɔ de kɛra ne désigné CNT la comme membre. Bon, ne Segu ka ye normalement an bɛ baara min na a bɛ komi député baara de. Bon, ni ko bɛ kɛ a cogo la normalement député kan ka élu yan de ka sɔrɔ ka taa assemblée la. Komi ne désigné Bamako ne ko il faut que ne ka segin ka na a bonya da Segu ka kan komi ne Segu ka ye ka na bonya da o kan
ka u kɛ accompagnement ɲini et k'a f'u ɲɛna ko ne b'u ka disposition na. O kun ye lajɛ kun ye. Kun filanan ye min ye, an ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ segukaya la. An ka na parti ko tɛ groupement ko tɛ, an segukaw an ye seguka de ye fɔlɔ yan'an ka k'olu bɛɛ lajɛlen. An ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, an ka sigi ka fɔ kɛ gɛlɛya minnu b'an kan, an ka se k'olu fɔ ɲɔgɔn ye. Solution minnu b'a la, fɛɛrɛ minnu b'a la, an ka se k'olu fɔ ɲɔgɔn ye. Donc n'an m'o kɛ, gɛlɛya minnu b'an kan, a dilan ka gɛlɛn. N'an t'a dɔn gɛlɛya min b'an kan, min y'a kan kan, an bɛ se ka solution sɔrɔ jumɛn sɔrɔ a la. Donc o de kun ye lasigi kun ye. Kawla dunia k'a fɔ ko Modibo Keyita ye CNT tɔnden dɔ ye. Ɲɔnɔkaw fɛ yen, jɛkulu min bɛ yen n'o b'a wele Sɛmɛn Jiri. Ka sanga ni CNJ sigili ye a bɛ waati jan bɔ n'u ti ka baara kɛ nɔ foyi ma y'u kɔ k'a ta u sigidon na ni ka se bi ma. Sɛmɛn Jiri maaw de wulila ka ɲɔgɔn darajɛ kɛ ni ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna u yɛrɛ ka tɔn sigi min bɛna CNJ jɔyɔrɔ ta ɲɔnɔ mara kɔnɔ. Sabula CNJ min bɛ u fɛ yen tɔgɔ de b'a la ɲɔnɛ kɛwale tɛ yen. Satigi ye mɔgɔ minnu cogoya mun na diyagoya la n'o satigi tɛ yen fanga ye ɲɔgɔn si de a bɛ changer bɛ se ka ladɛmɛ satigi tɛ yen dɛ maa mun bɛ yen an kɔni t'a dɔn mais an tɛ sɛgɛn an ka baara la dɛ depuis 2015 an message lase la bon o message dɔ b'an bolo yan an bɛna adresser président national la a k'a lamɛn kosɛbɛ a k'a lamɛn sini an bɛ se ka bila ale ɲɛ koyi a mun b'a la bi sini an fɛ filɛ an bɛ se ka bila ɲɛ nous sommes tous jeunes diplômés donc a k'a lamɛn. À Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur, depuis le renouvellement du bureau du Conseil régional de la jeunesse, CRJ, la jeunesse de la région se sent ignorée et écartée dans toutes ses formes pour les activités de la jeunesse dans la région de Sékou, particulièrement dans les cercles de Nyono. La jeunesse est devenue un réseau mafia et clanique par Boubacar Moulay Haïdara et ses amis. La jeunesse de Nyono, à travers ma voix, demande la destitution pure et simple de Boubacar Haïdara, président CRJ, et Boubacar Sergi Koulibaly, président CLJ, et Issa Boro, président CCJ. Chaque activité qui concerne la jeunesse, c'est lui et son clan qui gèrent. Et c'est aussi le cas dans le secteur de Nyono. Quand ton nom ne figure pas dans les bureaux, tu n'es pas la bienvenue dans les activités de la jeunesse. Je vous remercie, Monsieur le Président national. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase an filɛbaga na an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen don Segu Media bɔlɔlɔ sanfɛla la nin wagati in na a k'anw bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.